नमस्कार दर्शक बंधु माय ब्यूटीफुल सोल्स केमिति अछंती आपण माने आशा करुछि समस्त भलरे थिबे समस्त निजको भल पाउथिबे ता सहित निज लोकन को भी भल पाउथिबे आ जदि भी किसी संपर्क रे भल नाही किछि इशू चली किछि प्रॉब्लम ट्रिगर हे आपन भितर आपन संपर्क रे तेबे किछि दिन किछि समय पर निश्चित भाव में सब ठीक हो सब भल हो आप निजको भी हिल करने एवं आपण पार्टनर आपणकर निज लोक से भी निजको हिल करने आपण संपर्क हिल हेब। आज आम कथा हेबा संपर्क विषय रे प्रेम संपर्क विषय रे प्रायतः उभयंकर संपर्क को स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट बोली कहा जाए। मु बहुत पूर्व वीडियो रे कहिछि जिते स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट होता ना दुई जन संपर्क दुई जन के स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट होता तार अर्थ स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट अर्थ जे उभय को ट्रिगर करि उभयंकर उपस्थिति रे मध्य दुई जन को ट्रिगर करते दुई जन भितर से ट्रमा को आघात को उभयंकर अनुपस्थिति रे भी आपण ट्रिगर करि परस्पर आघात को ट्रमा को किसी भी आघात आपण भितर थाई पारे उभयंक भितर निज निजर जे चाइल्डहुड ट्रमा आपण को थिबो किंबा आपण को कौन सी प्रकार ट्रमा दुख जंत्रणा आपण भितर बहुत सारा स्टोर होइकी थिबो एई जन्मर पूर्व जन्मर बहुत पूर्व जन्मर केते केते जन्मर तो से सबू जितेबाला आपण को जितेबाला स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है आपणकर आत्मा जागृति होता है कुंडलिनी जागृति होता है आपणकर तेबे आपण जीवन रे से समय रे अवेकनिंग समय रे जितेबाला जदि आपण जीवन रे कौन सी प्रेम संपर्क आसी तेबे निश्चित भाव में आपणकर से पार्टनर आपण को ट्रिगर करेंगे जो जहाँ द्वारा कि आपण भितर थिबा दुख जंत्रणा कष्ट सबू तार जो ब्लू प्रिंट से सबू सरफेस को आसीबो। ट्रिगर माने ही सेया जे आघात को ट्रिगर करिवार माने जे ताकू ऊपर को सरफेस को आसवा को दबा जहाँ कि बहुत गभीर भाव में स्टोर होकर रही जमी जाइए जहाँ को आपण हिल करना आउ जी कि आपणकर आत्मा को सोईकी रखे आत्म जागृतिर अर्थ ही निज गभीर सबू प्रकार कष्ट जंत्रणा दुख जहाँ सब ब्लकेजेस अटे परमात्मा सहित मिसबार आम निजर आत्म जागृति होगापाई जहाँ ब्लकेजेस अटे जहाँ अलिया आम भितर सब पड़ी अच्छी जहाँ बहुत अननेसेसरी आम आत्मा पाई आम शरीर पाई मनुष्य जन्म पाई से सबू गभीर बाहर आ बाहर ट्रिगर निश्चित भाव में दरकार होता है कारण आम जानी भी पारुना आम जो जन्म नहीं था आम सब भूली जाता ये आम जानी भी पारुना स्टोर करूँ ये जहाँ सब आम समाज रे आम छोट बेलू जो भाया सब रूल रेगुलेशन सब करा जायछि से सब प्रायतः गोटे जाल परिका मायार जाल तो से जाल आमको आम निज सहित जोड़ी न थाए आम निज कष्ट को भी गभीर रे नहीं पकई दे थाए आम भीतर कष्ट जमिक रहिले भल जिनस पाई जगह कौटू आसब तो से ब्लकेजेस सबू से जंत्रणा दुख रूपी सब अलिया को आम भीतर बाहर करने को होता है आत्मजागृति जेबे होता है आत्मजागृतिर अर्थ ही से तो जेबे এই ସମୟରେ କୁଣ୍ଡଲିନୀ ଜାଗୃତି ସମୟରେ ଆତ୍ମଜାଗୃତି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫରେ ହୁଏ ତ ଏ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧା କାମ କରିଛନ୍ତି ବାକି ଅଧା ଏଇ ଜନ୍ମରେ କରିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ए उपरे काम ही करना अन्य स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करिसेंती प्रेम संपर्क उपरे वैवाहिक संपर्क उपरे कपल लाइफ उपरे कौन भी प्रेम संपर्क उपरे आपण ध्यान देई नाहंती तेणु ए जन्म रे बहुत एक्टिवली से अच्छी एबे आपणक सहित तेबे जेते बेले एमिति हेई थाए ना तो से संपर्क को आम कही था स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट जे आमर आत्म जागृति यात्रा रे साहाय्य करिथांती पार्टनर आमको आम दुख को ट्रिगर करिथांती सरफेस को आनी थांती छोट छोट कथा रे भी सरफेस को आसी थाए दुख जंत्रणा कष्ट अनुभव आमको हेई थाए प्रेजेंट मोमेंट रे ट्रिगर हबो कौन से छोट कथा रे ट्रिगर कहीं हुए कारण से दुख आम भीतर भरिकी रही आम बुझीपारुनी आ सरफेस को न आसले ताको आम बुझीबा केमिति हिल केमिति करबा जदि मो रूट कज कहबी डीप डाउन गभीर कथा जदि कहबी तो से केमिति हबो
ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରର ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବହାର, ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର, ଯାହା ଲାଗେ କି ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର, ଛୋଟ ବ୍ୟବହାର, ଛୋଟ କଥା, ଛୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଟ୍ରିଗର୍ କରିଥାଏ, ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏମିତି ଛୋଟ କଥାଟି କହିଦିଅନ୍ତି, ଛୋଟ ବ୍ୟବହାରଟି କରିଦିଅନ୍ତି ଖରାପ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କଷ୍ଟ ଦିଏ, ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଦେଇନଥାଏ, ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ନିଜର କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଜମିକି ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ସବୁ ପରସ୍ତ ହେଇକି ତାପରୁ ବାହାରିବ ପୁରା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଫାଟିଲା ପରିକା। ତ ଇଏ ବହୁତ ଆବନର୍ମାଲ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କେବଳ ଏହା ହିଁ ହେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋର୍, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଟ୍ରମା, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଟ୍ରମା ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ କରିଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରମା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଏ ବହୁତ ହାଇ ରେଟ୍ରେ, ବଡ଼ ଆକାରରେ, ଆଉ ଆପଣ ଫାଟିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ସେଇଟା ସାଧାରଣ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଟ୍ରିଗର୍ କଲା, ଆପଣ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଫାଟିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଫାଟିବା, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ବି ଟ୍ରିଗର୍ ହେଇଗଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେଇଛେ ଯେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଟ୍ରିଗର୍ ହେବେ, ତାପରେ ପାର୍ଟନରକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଟ୍ରିଗର୍ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଟ୍ରିଗର୍ ହେବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ହିଁ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚେନ୍କୁ ଆମକୁ, ଏ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆକୁ ବୁଝିକି ବ୍ରେକ୍ କରିବାର ଅଛି, ନିଜକୁ ହିଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆର ମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏଇଆ, ଭଗବାନ ଆମ ଜୀବନରେ ଏ ସିଚୁଏସନ୍, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକି ଆମେ ଆକୁ ବୁଝିବା, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା, ନିଜକୁ ହିଲ୍ କରିବା, ପୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଦେବା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ମ୍ୟାଟର୍ରେ। ଓକେ, ତ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା, ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ଟ୍ରିଗର୍ କଲେ, ତେବେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ, ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ରାଗିବେ, ଚିଡ଼ିବେ, ଚିଲେଇବେ, ପୁରା ହାଇ ଲେଭେଲ୍କୁ ରାଗ ଯିବ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ମୁଭ୍ କରିବ, ତଳକୁ ଖସିବ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗିଲ୍ଟି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ପଜିଟିଭିଟି ଭାବନା ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ସବୁ ଭୁଲ ବି କରିଛନ୍ତି ନା, ସେସବୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ତାକୁ ସବୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପେ ହିଁ ଏସବୁ ଆସିବ। କାରଣ ଏସବୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ଭଗବାନ କରଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ତାକି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ହିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ପରସ୍ପର ନିଜର ନା ଯତ୍ନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଝଗଡ଼ା ହେଇଥାଏ ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କିମ୍ବା ବଡ଼ କଥା ହେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଏତେ ଗଭୀର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଏତେ ଡାର୍କ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ବି ସେମ୍ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ଟ୍ରମା ହିସାବରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରମା ହିସାବରେ। ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ବି ରହନ୍ତି, ସେ ଇମୋସନାଲି ହଉ, ଫିଜିକାଲି ହଉ, ଅଲଗା ରୁହନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଲଗା ସେଇ ସମୟରେ ଥାଆନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଗର୍ ଇମୋସନ୍ ପାଇଁକି, ଟ୍ରିଗର୍ ଟ୍ରମା ପାଇଁକି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରନ୍ତିନି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର, ହେଇପାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ସେ ଇଗୋରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଇମୋସନ୍ ଅଛି, କିଛି ଫିଅର୍ ଅଛି, ନିଜେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୂରରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଫିଜିକାଲି, ଇମୋସନାଲି କିଛି ବି ପ୍ରକାରରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଫିଲ୍ ଆସିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ଆସିବ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯତ୍ନ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନେଉଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା ସମୟରେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛ, କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ହଉ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହଉ, କିଛି ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ ପାଇଁକି ବି ହେଇପାରେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବେ ନା, ଯେଉଁ ଯତ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କର ନେଉଥିଲେ,
ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ସେଇ ଯତ୍ନ ନିଜର ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭାବିବେନି ଯେ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଆଣିବେନି କି ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଆଣିବେନି କି ଗୋଟେ ଏମିତି ନଥାଏ ଗିଲ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ବି ଥାଏ ପାର୍ଟନରକୁ, ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ, ଯେ ମୁଁ ନିଜର ଯତ୍ନ ହିଁ ନେବିନି। ତ ଆପଣ ସେମିତି କରିବେନି, ବରଂ ଓଲଟା ଆପଣ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ କାମରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲେ, ବିତାଉଥିଲେ ସେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଭଲ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ କି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିବାକୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଉଥିଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି। କାହିଁକି ଦେଉଥିଲେ? କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ସେ ଚାହାନ୍ତିନି ଆପଣ ଉପାସ ରୁହନ୍ତୁ, କଷ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା ଆସେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ ନିଜର ସବୁ ଟ୍ରମାକୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ, ଯେଉଁ ଟ୍ରିଗର୍ ହେଇଛି ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଗ ବି ଆସୁଛି, ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଆପଣ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ତ ନେଇପାରିବେନି, କାରଣ ସିଏ ବି ରାଗିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ନେଇପାରିବେ। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ସବକନସିୟସଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେବ, ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଇମୋସନ୍କୁ ବି କେୟାର କଲେ, ଯେ ଆପଣ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଲେ। କାରଣ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ନିଅନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆଉ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଝଗଡ଼ା ସମୟରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ବନ୍ଦ ବି କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନେବିନି ମୋର ଯତ୍ନ, ମୁଁ ଖାଇବିନି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, କି ଯେଉଁ କାମଟା ମୋ ପାର୍ଟନର ମୋ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ନା, ଯେଉଁ କେୟାର ନେଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେ କେୟାର ହିଁ ନେବିନି। ମୁଁ ଏମିତି ରହିବି, ମନ ଦୁଃଖରେ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଗିଲ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ହଉ, କିଛି ବି। ତ ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ସିଏ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ହେଇଥାଏ, ଭୁଲ ବାଟ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ମାୟା ହେଇଥାଏ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଆସେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାୟା ହେଇଥାଏ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ମାୟା ଥାଏ ନା, ଇଗୋ ଥାଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ମାୟା ହେଉଛି ଆମର ଇଗୋ। ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବି ସେ ଥାଏ। ଆମକୁ ଲାଗେ କି ଆମେ ପୁରା ଠିକ୍ କରୁଛୁ, ଯେ ମୋତେ ସେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ମୋତେ କାହିଁକି ଟ୍ରିଗର୍ କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗିଲ୍ଟ ଫିଲ୍ କରେଇବି ଏଇ ମ୍ୟାଟର୍ରେ। ତ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଗୋ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ବସିଥିବା ଇଗୋ ରୂପୀ ସେ ରାକ୍ଷସ ଆପଣଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ରଙ୍ଗ ବାଟ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଠିକ୍ କାମ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଯେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବେ। ସିମ୍ପଲ୍ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଫିମେଲ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁକି, କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ, ଆପଣ ସେଇ ମ୍ୟାଟର୍ରେ ଇଗୋରେ ଆସିବେନି, ସେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାଟର୍ରେ ଜମା ବି ତାଙ୍କୁ ଗିଲ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି କରିଥାଉ, ଆଉ ଏଇଟା କରିବାର ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରର ଇଏ ହେଉଛି ଇଗୋ। ତ ସେଇ ଇଗୋକୁ ଆପଣ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥିବେ, ନିଜକୁ ହିଲ୍ କରୁଥିବେ, ବୁଝୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଇଗୋକୁ ଆପଣ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେୟାର କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନର୍ମାଲ୍ ଥିଲେ, ତ ସେ କେୟାରକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ସେ ଆବନର୍ମାଲ୍ ତ ନୁହେଁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଗର୍କୁ ନେଇକି, ତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ପିଓର, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ହାର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସିଏ ସବଟଲ୍ ଲେଭେଲରେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସୋଲ୍ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ ଯେ ୟୁ କେୟାର, ଆପଣ ବି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇମୋସନ୍ର, ତାଙ୍କ କେୟାରକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ସିଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବାଟ, ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ ଆ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ କ୍ଲାରିଟି ବି ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସୋଲ୍ ପିଓର ବି ହେବ। ସୋଲ୍ ତ ସବୁବେଳେ ପିଓର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଲେୟର୍ସ ଲାଗିଯାଇଛି ନା ଇଗୋର, ସେଇ ଲେୟର୍ସ ବି ହଟିଯିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସୋଲ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ, ସୋଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ।
पर्टिकुलर ये रिलेशनशिप मैटर। सो सिंपल कथा ही जे आप निजर केयर पर्टिकुलर जब चाहिए ना इंटेंशनली करंतु जे मु नेबी मोर मन होनी मो इगो मो पे हावी होची हेवी होची जे मु खाइबी ही नहीं मो पार्टनर मते सर्व करती खाइबा ठीक टाइम रे किंतु कहीं रागी कहीं झगड़ा लगी कि मु रागी तो मु खाइबी नहीं सेमती करेनि हुए तो से सामने था देखिपुंट कि न देखिपुंट जहाँ भी थाउ आपण इंटेंशनली निजर जत्न नेवा आरंभ करंतु से टाइम रे खातु चेष्टा करंतु करने आउ जिते मन ही हेनी ना मुझे ध्यान देवे से आपंकर इगो सटल इगो बहुत सूक्ष्म इगो से आपर जित हासिल करूँ से इगो पर जित हासिल करूँ ना मु मोर जत्न नेबी आ ये जो फेज चली ट्रिगर फेज ये शेष हो मुझको भी पार कर मो पार्टनर भी या पार करें ना किस समय पर किस दिन पर निश्चित भाव में पार करूँ किंतु मु मो इगो को जित मो इगो को पार करी मु जित हासिल करी आपण एतिकी निज भीतर बालांस निश्चित भाव में रखा चेष्टा करें निज भीतर ये जो लाइट जो आलोक को से अंधकार समय रे धरने को चेष्टा निश्चित भाव में करेंगे। तो ओके दर्शक बंधु यही कहवाक चाहूँगी छोट जिनसटे आप निश्चित भाव ध्यान देवे निजर जत्न निश्चित भाव में ने आम सेल्फ लव भी आपंकर ये डेभलप हम कारण जिते पार्टनर को आम ट्रिगर पाई था ना विशेषकर आम सेल्फ लव रे न था से ट्रमाटा आम भर थाए ये जिनस आमको सेल्फ लव शिखापी ही होता है यदि आम पूरा हायर पर्सपेक्टिव रू देखा उच्च दृष्टिकोण आम देखा ना जो माया दुनिया जहाँ सब चेन अच्छी जाल अच्छी आम से सब बाहर की जो मैट्रिक्स आमर अच्छी आम रोचे बचुचे जो गेम मैट्रिक्स से सब बाहर की आम उच्च दृष्टिकोण देखा ना आमर अंधकार को जीतिकी आम अंधकार अच्छे किंतु आम अंधकार बाहर केमती आम भीतर आम यदि आलोक को जागृत करवा आम भीतर आलोक को जदि आम स्प्रेड करवा आम शोचे जो आम यदि जागृत हवा ताकू ही कह जाए निज भीतर आलोक को जागृत करवा। तो आप जिते निज भीतर लाइट को होल्ड करके रखिए ना धरिकी रखिए ना अंधकार रे पड़की भी तो आप निश्चित भाव से समय पार करेंगे से जिनस बाहर केमी शिखिकी आउ ये सबू दुनिया आम संगे जहाँ भी जंत्रणा आसी थाए से सब शिखापी ही आसी थाए कर्मा अटे किंतु कर्मा केवल यही होता है कर्मा दंड नुहे कर्मा एक शिक्षा अटे तो आम जो शिखी जाऊ से कर्मा मिल जाए कि आम जो शिखी न था आम इगो को आम हेवी कर दो कि कौन से प्रकार नेगेटिव इमोशन को आम हेवी कर दो तेरे सी आमको दबे दिए आम भीतर आलोक को दबे दिए आ पुणी से पाटन हो पुणी आउ थे आसो एमती नुहे जे से शेष हो गला कि आर जन्म को आर जन्म पर्यंत जावा आवश्यक ना आमको एबे ही करने को पड़ो। सो यही आप ध्यान देवे जे निजर जत्न निश्चित भाव ने सेल्फ लव रे आसबे आ सब बेले कही आसी सेल्फ लव सबूर मूल दुआ आप निजको भल पाइपर ना निजर जत्न नहीं पारे ना आपण भितर दिव्य शक्ति जागृत हम आपण भितर अनकंडीशनल लव आप होल्ड करें आ जो आप निज भितर निजको बहुत भल पाइपर निजर जत्न नहीं पारे निज भितर अनकंडीशनल लव को होल्ड करें ना से आप निजर सामना लोक को निजर पार्टनर को दुनिया लोक को ब्रह्मांड को भी आप सर्व करें लव अनकंडीशनल लव आर शुरुआत सेमती किसी बड़ आकार एका बेले हो जाए सब छोट छोट स्टेप रे ही होता है आपण लाइफ रे आसुवा प्रत्येक छोट छोट दुख जंत्रणा ट्रिगर होता जंत्रणा जदि भी आप पर्टिकुलर आपण लाइफ रिलेशन केवल पार्टनरशिप नहीं कि अच्छी आप लव रिलेशनशिप को लेकिन अच्छी ना तेरे से भी आप छोट छोट स्टेप जिते बड़े ने ना तापर धीरे धीरे ही शिखे भगवान सब बेले धीरे धीरे आराम से शिखे था से हठात किसी माने एका बेले प्रेशर दे दियंतेनी तो भावेनि जे मुझे एकाथरे सब किसी शिखीजी सब किसी जानीजी तो आप छोट छोट स्टेप नियंतु देखिए सब क्लारिटी आसीज आपण भीतर जो तूफान अच्छी जो अंधकार अच्छी जागृत होती सी भी थमीज सी भी सफा हो
आपणको हार्ट रे आपणको चेस्ट सेंटर पॉइंट रे आपण गोटे एते हैप्पीनेस एते ब्लिसफुल एनर्जी को आपण फील करेंगे आपण निजे भी बुझी पारे जिते आप एमती करेंगे आपण भितर गोटे ब्लिस फील हम गोटे अनकंडीशनल लव रे एनर्जी फील हम और ये बहुत प्योर होता है बहुत बहुत प्योर होता है पूरा क्रिस्टल क्लियर परिका होता है क्रिस्टल एनर्जी परिका होता है बहुत डिवाइन बहुत दिव्य होता है छोट छोट स्टेप ना आमको एत सुंदर आलोक दे था जे आप निजे भी बुझीपारे तो करेंगे सो ये जिनसा निश्चित भाव मन रखिए जिते आप अंधकार रे अच्छी आपंकर ट्रिगर हो कौन पेन ट्रमा दुख जंत्रणा आपण पार्टनर द्वारा कि आपंकर कौन भी रिलेशन द्वारा आप ये जिनस निज भितर होल्ड करेंगे जे निजर जत्न ने बहुत सारा जिनस अच्छी जो रिलेशनशिप आम पार्टनर आमको ट्रिगर करि बहुत सारा पेन आमर सरफेस को आसे बहुत सारा माइंड रे चली थाए पॉजिटिव नेगेटिव बहुत किसी चली थाए किंतु सब तो आम से सब परे परे पुणी आलोचना करवा किंतु आज गोटे जिनस मुझे कहली से उपरे ध्यान देवे तो ओके दर्शक बंधु आशा करुँची आपको बहुत भल लगी इनफॉरमेशन आउ जदि भल लगी मत निश्चित भाव में जनइबे बहुत बहुत धन्यवाद ए पर्यंत शुणी कनेक्ट करूँ रोची सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ अनकंडीशनल लव लाइट एंड हैप्पीनेस।